There is a god absolutely demolishing the top of the ladder right now, and it is not one you would expect it to be. Sitting comfortably at number 1 with more than 70% win rate at 1500 plus elo is the Norse god of thunder, Thor. Meanwhile, if you look at the stats of the entire ladder, you see Thor sitting down the bottom with 48% win rate. Why this discrepancy? Well, I think it is because Thor is a god that takes a while to understand, and you need the perfect build order to succeed with him. So, in this video, I will provide you with just that. The Thor build order, which has become meta among top players, and all the secrets you need to know to succeed with the Ginger Dwarf. Let's get started. Thor is absolutely busted right now. Everybody needs to play this god. So honestly, I believe Thor is great. So everyone is talking about Thor these days, and for good reasons too. He is a fun, powerful, handsome god capable of making big plays, such as here. In this game, I got to full population with only infantry and researched the Burning Pitch upgrade, which makes my throwing axemen into capable siege weapons. What the? What does he have? Oh my god, he has Burning Pitch. These throwing axemen can tell. I dare you to find me a better siege weapon than these. Look at this. Boom. Tunison hasn't seen it, that's for sure. Another cool trick that people have recently caught up on is that you can spam Dwarven Mine in the Mythic Age for near infinite access to gold, even when you don't have map control. For reference, Dwarven Mine gets stronger each age, and in the Mythic Age you get a gold mine with 6,000 gold in it, which you mine at plus 50% gather rate. Just incredible. But truly, the primary power of Thor lies in his armory and the free dwarves. With each armory upgrade he researches, he gets one free dwarf. Following the build order I'm about to show you, you will get free dwarves out at 120, 2 minutes, 2 minutes and 30, 4:10, and 5:30. And each of these dwarves will provide you with more than 50 resources per minute. This is a ridiculous major god bonus, and if you're able to execute this build order without suffering any significant losses from your opponent's aggression, you will be certain to steamroll your opponent with your vastly superior economy. And this is where we get to the heavily improved Thor build order, which relies on making almost exclusively dwarves from your town center. Here's how it goes. Alright, welcome to this Thor build order, and this is the new, improved Thor build order that relies heavily on making dwarves instead of gatherers, and right off the bat we're making 2 dwarves here, and we're putting a waypoint onto the gold mine, and the berserker is going to build an armory and try to place it like this, where it covers the gold mine so that it sort of serves a defensive purpose. And you also see me putting the pigs next to my TC, because I want to send my first dwarf to whack at these pigs so that I get favor for the Hammer of Thunder upgrade, which costs 5 favor. Once this guy is finished with this job, he'll be going over to gold, so that now you end up with 5 dwarves onto gold, and you're gonna make 2 gatherers now, and then you can auto-queue dwarves after that, because we're not gonna make any more gatherers in this. And the 2 gatherers are gonna go onto straggler trees, and if you have a straggler tree right next to your gold mine, that's preferable, because there's barely any walking time here, as you can see. And now that the Dwarven Armory is up, we make the copper armor, and we put the waypoint over to the straggler tree as well. So 2 gatherers are going on to wood, and the first dwarf from the armory is going on to wood as well. And this berserker now is heading over to the deer because he wants to herd them back to your TC, as you can see here. The reason being, this way you don't have to invest into an ox cart. And this really saves, it makes your arcade gauge a lot smoother when you can do this. So you see 2 gatherers on wood, and now we're auto-queuing dwarves onto food. Honestly, from this point onwards, we're auto-queuing dwarves onto food, and that's it.
This free dwarf we're about to get here is the last villager we'll have on wood. For now, we'll put the waypoint over onto the gold mine instead. I haven't quite done it yet, but... Also, I'm a bit slow here. I need the Hammer of Thunder upgrade. I have the resources for it, but yeah, there it is. I was just a bit slow with it. Get the Hammer of Thunder upgrade and then the shield upgrade afterwards. And now the Berserker, having herded these gazelles back to the TC, he can scout a bit. He needs to build a house and then maybe do a bit more scouting, and then he has to build a temple. There's not much scouting done in the KH when you're playing Thor. It is what it is. Yeah. But you see, 3 villagers on wood, 5 on gold, and we're about... All the new dwarves are going to go on to gold as well, and all the newly recruited dwarves are going to go on to food. And this guy is just scouting. We're getting the shield upgrade now. It's a very, very smooth build order. Everything is just working, and it's not even that hard to remember. 5 villagers on gold, 3 onto wood, rest onto food. And then you waypoint the armory onto gold. Now this guy is moving back. He's going to build a temple really soon. There we go. And you see now this dwarf, there's a new dwarf about to head out. I have to force drop these miners now. And now I can keep making gold, making dwarves. So that's the only really clutch part of about the build, is that moment right there. And then here I have to herd these deer back to the TC. I honestly should have done that just from the beginning, just killed them all while I had the chance. Now the temple is a bit delayed, and it's gonna cost me something, you'll see here in a short bit. It's not the end of the world, not at all, but it's just slightly inefficient. I could have had my temple up now, but instead I have to start producing this dwarf, and now I just right click for SETI. Like I said, not a disaster at all. And now, having hit Classical Age, I swap 3 of my gold miners over onto wood. Yeah. And the 3 villagers I had on straggler trees, they'll go over to this wood line as well. And obviously I built an ox cart too. And I want to build a Herser from here, that's my main priority. And then after that Herser is out, I want to get copper weapons from my armory. But you need to get these Hersers out. There's no point being greedy about the copper armor. You can get it now already, right? And we want to just continually produce Hersers from the temple. Hersers with Thor are a great unit. You get the Hammer of Thunder, you get Hall of Thanes, and yeah, they're just a really good unit for Thor to have. Also, just build some of these houses here. You don't need them right now, but you know for certain you're gonna need them sooner. Honestly, even a 3rd house here would have been good, I think. But right now, they're just preparing themselves to build long houses. I think just building long houses with Thor is a really good option. You can make a unit comp consisting of Hersers and Berserkers, and that'll work against most civs, to be honest. Obviously not Egyptian with Axemen, that's gonna be way too hard, but if you're versus Atlantean or Norse or whatever, you know, for a start, this comp can really work. I'm making 3 longhouses here. You see how good this is. Obviously in a real game you'll be under some pressure, but if you place your buildings properly, and if you hit this 415 advance, you can just use Healing Spring immediately. You'll have the troll there to defend yourself. Dude, you won't be taking damage if you're playing this well, if you're prepared for it all. And from this point onward, you can just improvise whatever it is you want to do. Like I said, I really like just making Hersers and Berserker. I think it's a cute combo. So that's what I'm doing here. And I even swapped all my wood choppers over onto food here, because now I have my long houses down. I've got some houses. Dude, I just need food and I need gold. I have 17 on food, 6 on gold. So I can just spam out units from these long houses and Hersers from the temple. So yeah, that's the build. I think it's super strong, and there's a reason why Thor is sitting at 70% at high elo. It's because if you can execute this build order, if you know how to defend yourself against early aggression, then this is, I would say, almost broken. Alright, so now the only question remains is how do you actually counter this Thor bullshit?
And I think the answer is, if you have a god that's good at rushing the Thor player, that's probably your best bet for countering this, because you need to apply pressure onto Thor. If you don't, you're just gonna get steamrolled. So gods like Kronos, Poseidon, Zeus, Set, even Isis are good choices versus Thor. And similarly, I will just say Thor against gods that are not the ones that I just said, probably a really good choice. I think Thor in Norse War, for example, in a Norse mirror, if you're versus Odin, Loki, Frey, I think Thor is incredibly strong. To end this video off, here's a really cool game I played against Kavoth. This went on for a long while. My build order, as you can see, not quite the same updated build order that I just showed you, but still quite good. And yeah, this was just a really cool game. Hope you'll enjoy it. Peace. Tilbúin. Samþykkt. Já. Hver þar? Samþykkt. Really good straggler trees. This one is super good. So my AK gauge will be good, hopefully. And then I just need to protect this. Tilbúin. Já. Tilbúin. Samþykkt. Hver ég vil. Do I really have to do this every time now? Samþykkt. Veitum. Skipan? Why is he going to the ox cart here? It makes no sense. Skip satt. Grjótsveinn. Já. Ég samþykkt. Já. Ég samþykkt. Já. Já. Tilbúin. Samþykkt. Já. Ég vil. Skipan. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Já, veiðimaður. Já, ég samþykkt til orðstöðslag. Samþykkt veiðimaður. Oh, a bit of a mistake here. Tilbúin. Já, ég vil. Samþykkt, já. Já. Hversa atrás. Já, ég samþykkt, ég vil satt. Ég satt. Atrás. Já, ég til. Já, ég samþykkt. Sækið fram. Já, ég samþykkt. Veiðimaður. Ég sækið. Ég atrás. Ég til. Ég samþykkt. Sækið. Já. Atrás. Ég vil. Samþykkt. Já. Til orðstöðslag. Já. Atrás. Já, ég vil sækið, já, atrás, já, sækið fram, ég vil, ég til orð, ég samþykkt, já, ég samþykkt, atrás, já, hver samþykkt, skipan, já, ég vil samþykkt, tilbúsa samþykkt, tilbúin, ég vil, já, hver það satt, timburs, ég vil. Skipan. Samþykkt. Tilbúin. Já. Hver þar? Hver þar? Já. Tilbúin. Já. Samþykkt. Hver þar? Samþykkt. Skipan. Ég vil. Hver þar? Samþykkt. Já. Tilbúin.
Grjótsveit. Ég vil. Timbursveit. Skipan? Ég vil. Veiðimaður. Tilbúið. Samþykkt. Skipan. Já. Já. Ég vil. Skipan. Veiðimaður. Tilbúin. Samþykkt. Já. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Samþykkt. Skipan. Ég vil. Já. Veiðimaður. Tilbúin. Samþykkt. Dude, what is this guy doing there? I thought I sent him there. Hver This það? is so bad. Ég vil. Já. Oh man. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Skipan veiðimaður. Hver það? Tragedy. How did he end up there? Hver það? Samþykkt. Já. Ég vil. Já. Hver grjótsveit. Tilbúin. Hver ég vil. Skipan veiðimaður. Tilbúin. Já. Veiðimaður. Veiðimaður. Ég vil samt timbursveit. Tilbúin. Hver það? Já. Já. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Já. Já. Ég vil. Samþykkt. Afráð. Hver já. Ég vil. Til orustu slag. Ég vil. Já. 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 Samsagt. Tilbúin. Já. Sagt. Ég vil. Tilbúin. Samsagt. Já. Já. Tilbúin. Hver á? Veiðimaður. Hver það? Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Tilbúin. Sagt. Samþykkt. Hver þar? Tilbúin. Tilbúin. Sagt. Skip. Já. Já. Ég vil. Tilbúin. Ég sagt. Já. Timbursveit. Samþykkt. Timbursveit. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Veiðimaður. Skip. Samþykkt. Já. Hver sagt? Grjótsveit. Tilbúin. Hver samþykkt? Skipan. Já. Samþykkt. Tilbúin. Já. Til ég vil. Samt afráð. Skipan. Tilbúin. Til orustu slag. Já. Já. Veiðimaður. Skipan. Sagt. Hver þar? Já. Tilbúin. Já. Ég vil. Tilbúin. Já. Sagt. Já. Ég vil. Hver samþykkt? Já. Ég vil. Tilbúin. Já. Ég. Já. Já. Hver samþykkt? Tilbúin. Ég vil. Sagt. Já. Ég vil. Hver það? Ég vil. Já, ég vil samþykkt. Skipan. Já. Ég vil. Tilbúin. Já. I think I need to start considering heroic now. Skipan. Grjótsveit. Hver samþykkt? Já.
Tilbúin. Hver samþykkt? Já. Tilbúin. Samþykkt. Já. Hver ég vil? Ég samþykkt. Já. Satt. Tilbúin? Já. Hver tilbúin? Ég vil. Já. Samþykkt. Ég vil. Satt. Skip. Já. Skip. Já. Tilbúin. Samþykkt. Já. Já. Skip. Ég vil. Ég vil. Skip. Satt. Hver það? Samþykkt. Tilbúin. Já. Tilbúin? Hver það? Veiðimaður. Já, veiðimaður. Skip hann. Satt. Já, ég vil. Já. Skip hann. Ég vil. Já. Wow. Atra til orustuslag. Hver já, já, satt. Samþykkt. Tilbúin. Atrás. Skip. Ég vil. Skip samþykkt. Timbursveit. Já, satt. Hver það? Hver það? Já. Satt. Ég vil. Já. Ég vil. Já, samþykkt. Tilbúin. Já. Satt. Hver það? Tilbúin. Ég vil. Satt. Hver samþykkt? Ég vil. Hver samþykkt? Já. Satt. Já. Satt. Já. Hver þar? Tilbúin. Já. Samþykkt. Satt. Hver þar? Samþykkt. Já. Ég samþykkt. Já. Hver ég atrás. Já. Já. Samþykkt. Tilbúin. Satt. Já. Já. Ég viss. Já. Tilbúin. Skip. Já. Tilbúin. Ég vil. Já. Satt. Já. Ég satt. Til orustuslag. Já. Ég vil. Já. Hver satt. Tilbúin. Hver þar? Tilbúin. Veiðimaður. Skipan. Skipan. Veiðimaður. Veiðimaður. Til já. Til já. Já. Hver það? Skip hann. Já, samt veiðimaður. Skip. Skip. Til satt. Hver frá. Til já. Hver þar? Skip. Já. Til orustuslag. Hver þar? Veiðimaður. Já. Hver þar? Veiðimaður. Já. Hver það? Tilbúin. Samt ég vil. Já. Til orustuslag. Tilbúin. Hver það? Já. Tilbúin. Samþykkt. Tilbúin. Ég samþykkt. Satt. Já. What? Hver það? Dude, these Contaris are so broken. Atrás. Til já. Já, veiðimaður. Skýsa. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Já. Já. Hver satt? Ég vil. Satt. Tilbúin. Ég sækið fram. Ég vil. Tilbúin. Já. Já. Ég vil. Já. Ég lótsveit. Ég satt. Til og ég vil. Tilbúin. Já. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Hver til ég satt? Já, ég vil. Tilbúin. Ég samþykkt. Já. Tilbúin. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Skip. Hver samþykkt? Ég vil. Já. Ég samþykkt. Já. Atrás. Hver það? Satt. Samþykkt. Skip. Já. Ég vil. Orustuslag. Ég sækið fram. Atrás. Til otrás.
Tilbúin. Já, bækið fram til orðsturslag. Samþykkt? Já, já, ég vil. Tilbúin. Skipa. Já. Tilbúin. Já, tilbúin. Já, veiðimaður. Já, samþykkt. Skipa til samþykkt. Satt fjósamaður. Veiðimaður. Já, já, ég vil. Tilbúin. Samþykkt? Já, ég vil. Já. What units do I even buy here? Tilbúin. Ég vil. Já, já. Skip samþykkt. Skipa samþykkt. Já, tilbúin. Já. Ég vil. Tilbúin. Ég vil samt veiðimaður. Skip. Ég vil. Já, samþykkt. Tilbúin. Já. Skipan. Tilbúin. Já. Ég vil. Til. Já. Já, til orðsturslag. Já. Samþykkt. Já, tilbúin. Samþykkt. Ég samþykkt. Já, já. Skipa. Tilbúin. Hver er það? Fjósamaður. Já. Hver er það? Ádrátt. Skipan. Tilbúin. Já, timbur. Já. Ég samsatt. Tilbúin. Hver er já, samsatt. Skipan. Tilbúin. Ég samþykkt. Hver er þar? Skipan. Tilbúin. Ég vil. Skipan. Já, tilbúin til orðsturslag. Já. Veiðimaður. Skip. Ég vil. Já, já, ég vil. Samþykkt. Ég vil. Já, tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Skipan. Já. Já, satt. Samþykkt. Satt. Hver er það? Satt. Ég sam. Já. Já, ég vil. Satt. Já, samþykkt. Hver er það? Ég vil. Tilbúin. Já, timbursveit. Tilbúin. Timbursveit. Til, já. Já, skip. Ég vil. Já, ég vil. Skip. Tilbúin. Skip. Tilbúin. Skipan er samt. Tilbúin. Já, tilbúin. Ég er samþykkt. Skipan, já. Samt. Hver er það? Samþykkt. Tilbúin. Já, ég vil. Samt. Tilbúin. Skip, sækið fram. Tilbúin. Satt. Já, já, samþykkt. Já, Skipan samt. Ég vil. Tilbúin. Satt. Ég satt. Ég vil. Skissa samt. Ég satt. já, satt. Samþykkt. Já. Skipa. Samþykkt. Tilbúin. Satt. Grjótsveit. Tilbúin. Ég vil. Ég vil. Skip, já. Ég Já, vil. já. Grjótsveit. Tilbúin samt. Hver er það? Satt. Já. Skipan. Já, Ég vil. Skipan Já, samþykkt. Já, ég vil. til. Ég vil. Samt. Tilbúin. Ég satt. Samt. Já. Ég samþykkt. Ég vil. Skipan. Tilbúin. Já. Já, satt. Til samt. Ég ægir fram til orðsturslag. Skipan. Já. Skipan. Já, satt. Hver er það? Já. Ægir fram. Skipan. Ég vil. Tilbúin. Skipan. Já. Feel like I'm losing here.
Tilbúin. Já. Samþykkt. Ég til samþykkt. Ég vil. Hver veiðimaður? Tilbúin? Ég Samþykkt. Ég vil. Skipsa. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Já. Samþykkt. Ég vil. Tilbúin, já. Skip, ég vil. Til orðs samþykkt. Já. Já, til ég vil. Samþykkt, já. Hver samþykkt? Ég vil. Já. Timbursveit? Já, tilbúin. Já, Skipan. Ég vil. já. Ég samþykkt til og já. Ég vil. Að rás. Tilbúin? Já, Já. Tilbúin. Hver það? til að já. Lækið fram. Tilbúin, já. Samþykkt, já. Tilbúin? Satt. Skip, já. Skipan. Ég vil. Ég samþykkt. Tilbúin, já. satt. Búkar. Skip, ég vil. Til. Já. Hver þar? Ég vil. Satt. Ég vil satt. Ég satt. Ég satt. Já. Hver þar? Satt, búkarl. Skipan. Já, samþykkt, já. Tilbúin, ég, já. Já, ég vil. Tilbúin, samþykkt, já. Ég vil. Já. Skipan. Samþykkt, já. Ég, samþykkt, já. Já, samþykkt. Skipan. Samþykkt. Já. Satt. Tilbúin, já. Tilbúin. Ég vil. Skipan. Ég, tilbúin, samþykkt, já. Að rás. Hver það? Ég vil. Já. Já, samþykkt. Til samþykkt. Já. Gonna need Satt. Timbursveit? Hillforts Yeah, for yeah, huskarls now, because he's making Arcus. Ég vil. Samþykkt. Skip? Já. Tilbúin? Já. Já. Hver það? Samþykkt? Já. Ég samþykkt. Tilbúin. Tilbúin. Satt. Tilbúin? Satt. Grjótsveit? Ég vil. Ég, samþykkt. Já. Samþykkt? Timbursveit? Hver það? Tilbúin? Já. Já. Tilbúin. Ég vil. Skipan. Já. Grjótsveit. If I can just wait a tiny bit, I can get a really big dwarven mine soon. Já, búkarl. Tilbúin. Satt. Ég vil. Búkar. Skipan. Samþykkt. Já. Tilbúin. Já, til orðstu slag. Rás. Hver það? Til satt. Já. Ég vil. Hver búkar? Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Satt. Ég vil. Já. Já. Já, já. Ég vil. Hver þar? Satt. Ég vil. Grjótsveit. Sækið fram. Já, tilbúin. Ég, tilbúin. Samþykkt. Tilbúin. Tilbúin. Ég vil. Satt. Ég vil. Ég vil. Satt. Ég vil. Skipan. Grjótsveit. Ég vil. Samþykkt. Já, ég vil. Já, tilbúin. Til orðstu slag. Ég vil. Skip. Samþykkt. Tilbúin. Skip. Ég vil. Já. Já, að rás.
Tilbúin. Já, sækið fram. Samþykkt. Já. 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 Ráð. Tilbúin. Já. Skipan? Já. Samþykkt. Hver er timbur? Timbursveit. Ég vil. Samþykkt. Tilbúin. Samþykkt. Já. Grótsveit. Skipan. Tilbúin. Já. Skipan. Samþykkt. Já. Til samþykkt. Já. Skip. Já. Já. Til orustu tilbúin. Samþykkt. Já. Skip. Já. Sækið tilbúin. Fram. Tilbúin. Samþykkt. Satt. Hver er þar? Já. Satt. Ég vil. Skipan? Ég vil. Samþykkt. Tilbúin. Wait, what's use this thing? Já. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Já. Já. Samþykkt. Skipan. Ég vil. Já. Ég vil. Til orustu slag. Tilbúin. Tilbúin. Grjótsveit. It's a big Fimbulwinter here. Tilbúin. Já. Já. Hver er það? Satt. Tilbúin. Já. Samþykkt. Skipan. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Skipan. Já. Tilbúin. Ég vil. Já. Já. Tilbúin. Já. Sækið fram. Tilbúin. Já. Ráð. Já. Ég vil. Skipan. Samþykkt. Grjótsveit. Satt. Já. Já. Ég sækið Já. fram. Hver er þar? Tilbúin. Já. Samþykkt. Já. Já. Ég vil. Dude, am I throwing this? What the fuck? Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Skipan? Samþykkt. Já. Ég vil. Já. Skipan. Já. Tilbúin. Samþykkt. Já. Hver er þar? Sækið. Já. Ráð. Hver er það? Samþykkt. Ég vil. Grjótsveit. Tilbúin. Ég. Já. Skipan. Samþykkt. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Til samþykkt. Ég vil. Skipan. Til sækið fram. Atrás. Hver er það? Já. Já. Til orustu slag. Ég sækið fram. Til sækið fram. Tilbúin. Já. Ég vil. Tilbúin. Skipan. Já. Atrás. Tilbúin. Samþykkt. Já. Já. Ráð. Tilbúin. Já. Ég vil. Tilbúin. Já. Tilbúin. Big raid here. Satt. Já. Huge raid. Skipan. Já. Já. Tilbúin. Ég vil. Já. Já. Tilbúin. Samþykkt. Já. Ég samþykkt. Já. Tilbúin. Ég vil. Já. Samþykkt. Skipan. Já. 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 Ég vil. Satt. Ég samþykkt. Sækið fram. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil.
Skipan hver ég vil. Can't go there then. Satt. Skipan. Já. Já, tilbúin. Samþykkt. Já. Ég vil. Já, ég vil. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Já. Skipan. Já. Skipan. Ég vil. Já. Já. Tilbúin. Skipan. Hver þar? Ég vil. Grjótsveit. Já, tilbúin. Já. Grjótsveit. Skipan. Hver það? Satt. Skipan. Tilbúin. Skipan. Ég vil. Samt ég vil. Til orðstundag. Hver er til satt? Hver já. Til satt. Hver til satt? Tilbúin. Hver er tilbúin? Ég vil. Grjótsveit. Samsatt. Timbursveit. Ég vil. Tilbúin. Skip samþykkt. Já. Tilbúin. Satt. Tilbúin. Samþykkt. Skip. Já. Samþykkt. Já. Satt. Já. Tilbúin. Ég vil. Oh, really? He got it? Skipan. Til orðstundag. Hver er það? Hver er það? Já. Skipan. Já. Tilbúin. Skipan. 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 Samþykkt. Tilbúin. Já. Já. Samt satt. Tilbúin. Tilbúin. Já. Til satt. I really need these hostiles Já. out. Skipan. Til ég vil. Satt. Já. Samt. Satt. Tilbúin. Tilbúin. Grjótsveit. Skipan. Ég satt. Samt. Ég satt. Já. Tilbúin. Ég vil. Já. Satt. Tilbúin. Hver er þar? Já. Ég vil. Já. Tilbúin. Já. Til orðstundag. Skipan. Já. Big raid here. Til Didn't even realize I was doing it. Til Skipan. Til samþykkt. Aðráð. Dude, this frost giant is tanking a ton here. Já. Satt. Já. Aðráð. Tilbúin. Hver er þar? samt. Tilbúin. Skip. Ég vil. Grjótsveit. Hver er það? Tilbúin. Já. Samþykkt. Tilbúin. Já. Ég vil. Já. Til orðstundag. Samt til orð. Já. Já. Ég. Já. Tilbúin. Já. 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 Ég samþykkt. Skipan. Satt. Sick, sick, sick. What a game. That was really back and forth. I thought I had lost it a few times. And I also thought I had won it a few times when he came back.
He denied the population upgrade from TC. He did that twice. And I didn't realize. Did I get it up in the end? Yeah, I did get it in the end here. But twice he did that. Just think it's still worth only dwarves when they nerf favor rate with herdables. I think it's going to be a lot more difficult when you can't get that Hammer of Thunder upgrade as easily. Dude, that nerf to favor rate with herdables, I don't know if it's a good idea if they go with it. It's such a huge nerf to Norse. Do I think Uranus is coming into S tier? I think Uranus is probably the best god at the moment. The favor rate and the fact that all 3 of his god powers are so good and able to be recast, I think it makes Uranus probably the best god now. How come I didn't go raiding cavalry? I just like infantry better. Infantry, I have units for every occasion. Plus, I've got all the cool upgrades, like this one, where Huskarl deals more damage to buildings. And it's just a general good upgrade. I had Hall of Thanes. And you see on my Berserks, see if I can find any. They've got the Hall of Thanes, they've got the Dwarven Breastplate, they've got the Berserker Gang. Like, I had so many good infantry upgrades. And yeah, with infantry you can counter everything. Especially when you have enough hill force out to produce Huskarls, as you saw. When I finally got enough Huskarls out, the Arcus wasn't a problem anymore. And they're fast too with Hall of Thanes, is the thing. So I really think it's cool as Thor to just go full infantry. And you don't have to invest into line upgrades for cavalry as well. But look at my cavalry upgrades. I didn't upgrade anything, but I don't have anything available to me from my minor gods. Whereas for infantry, I have so many cool stuff. So many cool things. I've got this one for the throwing axemen. When raiding Norse, is it enough to just back off when they convert villagers? It's hard, dude.